kas may isang basketball enthusiast. Kumusta iti Las Vegas data, sir? Anya ti team. Para kanyayo, base ti obserbasyon nyo, sir. Anya ka di nga team ti subsuportaran. Dagiti ka kadita, dagiti tattao dita tata NBA Finals. Ako sir, pero migaro dito tatang NBA Finals, sakto pa yung nga summer. So ado ti umay nga visit dito Vegas, especially dagi casino. Kaya kan mapansin mo nga more on kasla Spurs kasi West eh. Iso nga mapansin mo pati dagi ito da Starbucks ag out da nga iti kasla cookie jars saying either Spurs or Knicks. Mapuno talaga ti Spurs tapos di work adumot nakasuot ti Spurs nga hat or Spurs nga dagito da paraphernalia da. Sir, dito na Las Vegas, no, anak agriro, awan sa ti NBA team niya, ngam ijay WNBA, kasla ijay sa ti dati team iti Las Vegas, ijay WNBA. Ngam, atata sir, para kada kayo, ajay pass sa 4 games, base ti obserbasyon niyo, ba ti dakkel ba ti tsansa nga mga bagan nag-championan iti New York Knicks into no bigat? Sir, more likely gamin kasi magbaga dagi sports books dito, damdamaga ka nagi friends ko, dagi papan talaga nga EJ Kwan Casinos ngayon. More likely magbaga da Knicks ti rumor nga ag-champion, but for the 5th game ka no, ahead ti Spurs ti kasla 5 points kumbaga EJ books day so nga dakal ti chance nga mga bak ti Spurs tomorrow ngam either game 6 or game 7 ket EJ alaad ti Knicks and ka no. Dahil gamin game number 4, sayang jay loose ball iti New York Knicks no saan ko man nga in layup ni Fox dahil jay loose ball da kung nagpatay oras ko may sunod jay baka nangabak da kasi lamang sila that time ng 1 point. Jay mo lang kasi dito yung Pilipinas adang-adang maawan dahil kas jay sir. Dito ba sir? Kumusta ti kwamet ti kas jay nga kultura? Sir, dakkel mo ti pustahan dito, dakkel mo lang ti kantsawan at ti Filipino community. Talaga ba't nga yun, basketball enthusiast mo, dati yung Pinoy, ngayon ka talaga nga makita mga the viewership na ba't lang, dagito yung sports areas kapag buyaan niya libre, na punpunumot. Ngayon talaga makita mo sir nga kwan nga for a place nga awan ti NBA nga team, ngay kat makita nga hati. Siguro dagi dapat lang nagapuid nga area nga nag-transfer dito yung talaga there i-represent damot may mandagi teams da. So nga nung makita G crowd ada G nagpanak di that was about 3-4 days ago. Makita mo nga half hati bat lang G crowd ada awan talaga ti kas lang naka-forward nga grabe mo no dagiti da tagayan dagiti mga Pilipino ang ikatkuan. Talaga ti kantsawan na, di Facebook, makita mo yung naglilindo ko da, pati dito Talaga nga, either Spurs or Knicks nga ikat, kuan garod. Talaga nga, aglilindo ko da, tapos, lalo tatanga ahead ti Knicks Siyempre, since 73 mo, nga awan championship talaga very proud da. At nagkaroon din naman ko nga may sa doktor nga born and raised in New York. Bagbaga na ikat, it's very festive ka no timud da Giant. Sir, siyempre dito kasatno ba kadayo iti New York, dito Las Vegas kasi iti amukot nagnginan sa ticket. Grabe iti kinangina iti ticket para iti court. Ang agbuya ti live. Sir, kumusta? Adulat ta ba dagiti mapanidjay nga dumaydayo from Las Vegas nga mapaniti New York tapno agbuya laeng iti live iti court mismo? Sir, kasla awan lately dito nga finals ti Knicks gamin nagngin ti ticket so nga personally awan ti amok either doctor or dagidam amok nga kaya damwet awan ti timayem nga napandang agbuya kasi nagngina ka no. I think it was ranging from as high as 22k or to 30k courtside seats ka no. Well sir, sobrang mahal nga kaya i-convert tayo ti Philippine peso dayjay talagang mayatan nga pang pang negosyo. Nga sir, para kada kayo New York Knicks mayat iti pakpakita da. Base ti obserbasyon nyo sir ay nga dagiti mabalin pa nga ramidin da at tapno masecure dan into no bigat dahil dyan na championship although ni Jalen Bronson iso talaga iti sentro iti opensa
ngayon para kadagi dyan na daduma gamin, di second unit, especially ni Shamet, Alvarado, medyo game 4, medyo hirap silang mag-score. Ngayon para kada kayo, sir, anya ti makikita yung aramiden da, dapat adjustments or para kada kayo, atap no ma-secure da, jay championship into nabigat. Sir, no pagkakita no, when it comes to Knicks gamin nga ikat, they play their game kasi compared to Spurs nga ikat, I feel like Spurs lost the game for themselves kasi ahead na ti 29 or 20, 31 points nga ikat na naipahabol dapay, tapos handa nga kayang ma-close out the games. They team with Knicks nga ikat, they look like they're the more composed nga team. They rally around Jalen Bronson, tapos Adamot Takat, tapos makita mo yung medyo mas core city team da compared to Spurs. I feel like coaching pa nga ikat talaga nga mas ahead da compared to Spurs Kasi ni Brown, I think ni Brown ti coach da nga ikat, I feel like mas ada nga ti veteran nga guidance da compared to Spurs. So nga, I feel like they play their same nga game da nga ikat makita nga ikat kas breakdown ti Spurs usually in the fourth quarter. Handa nga may close out. Well, sir, apod na dyan nadakamat mo datay, lumamang sila ng almost 30 points. Ay, iti second quarter to third quarter. Pero handa nga talaga, handa nga maprotektaran. Di ka lamangan da talagang slagpanpanik dan matan no fourth quarter rin. Handa nga madepensaran dagiti na ipailaing scorer iti New York, especially ni Anunoby. Yung tip in na, ay get grabe. Talagang kasla miracle shot day jay. Ngam sir, para tiban na giti Spurs. Apaman nga adati film di tangad nga bunggoy. So either way kat dati Pilipino nga mga bak, Jordan Clarkson kasama tan iji banger ni Dylan Harper. Harper. Ijay Spurs sir. Anya tikasla analysis mo jay nga isentro iti offensive damat ket ni siyempre dito na ida Elliott ni Wembanyama puro low post pero hamot gami nga makapwesto nga dagos or mga makala nga dagos ti pwesto iti uneg. So sir anya ti kasla makikita yo in terms iti shooting shooter mad ni Champini, ni Vassell, ni Castle, De'Aaron Fox, Dylan Harper shooter mad dagi jay. Pero yun nga parang nabibitin sila sa fourth quarter sir anyat nga ti kasla makikita yo mad nga panagkurang. In terms iti coaching, ni Mike Brown talagang veteran siya. Pero ni Greg Popovich gamit ka, nag-retire iti dito na Spurs. Sayang. Pero anya ti makikita yun sir, nga adjustment iti Spurs mo. Di ganun sir, no fourth quarter probably kasi remember the second game and then they figure out fourth game may kanayin nga di fourth quarter na natamaan kasi the second game was they miss nga pass ni Wembanyama. Tapos the fourth night the JJ breakdown from up 30 plus 29 something points. Ngayon they garod sir makita kay nga I think fourth quarter they need to slow it down. Lalo dagay post plays kani Wembanyama. I feel like medyo ubing dagamin nga makita adati kasla medyo sabalin ay ayam dan fourth quarter ngay. Tapos dagi plays da kasi remember di ba ni Popovich we remember the big three ni Duncan ni ni nagano dito yan Ginobili ni Ginobili ni Duncan ni Parker yeah like they always have plays nga just to slow down the game when it comes to the fourth quarter especially when they were playing against Cavs Dukas yung kumanda iti nga dagiti fourth quarter nga if they slow down the pace no the fourth quarter I feel like they have a better chance lalo dito they can utilize ni Wembanyama nga ikat adang iti pag-spread ako magic court or they could be able to spread kumbaga play the clock more kaysa dagiti plays na nga nagpapardas gamin iso nga mapansin ko fourth quarter ka na yung matamtamaan kasi the second game it could go it would have been theirs plus the fourth game kanya damanan ko maisuda ko mati up 3 at 3-1 sayang
Yes sir, DJ ano no, J observation mo actually kahit nagmayat J dating a big three. Kasi talaga nga J ewan ko yung play kasi ni Coach Greg Popovich ka talaga nga more on ball rotation. Full rotation, Makita yes, sir. tayo, idi Mhm. kalaban dati Cubs nga kas ginabanggit yung garod kan hit idi. Although talaga napigsada mat gamin idi takadwada day din ni Kawhi kasama ta ni Danny Green So, which is yeah. sharpshooter ito na Yes, 3-point shot. yes, Nga master, yes. itan na Las Vegas. Awan mo ba dagijay kasla agkakagulo nga fans kasi syempre kantsawan at syempre lalo ka dagijay bibuya ti dadakkel nga screen baka to ka din nadadagitig pimpin na init anya kas ka makita din di New York makikita tayo ti social media Mm. talagang medyo nagkakagulo sila doon lalo no dagijay fans ano adita ba sir awan mo ba tigas ding cases. Awan mo tinapansin ko gamin na isabay iso na dito'y championship ti Vegas Golden Knights nga Mm? NHL hockey. Iso nga medyo kasi dito NHL dito hakin samot two all dan or two apiece day jay championship damot lang. Iso nga medyo haan damot lang na masyado concentrate. Iso nga mapansin ko nga dagay the visitors talaga nagbubuya more on dito yung NBA finals dito'y. But when it comes to the kakagulo, ay nako, apang ka lang ti uray na kasi nung pag nagamay kita, tagpupok. Talaga man nga, red-blooded, hot-blooded talaga man na ito yung NBA nga fans. Yung, Mm. yung makapapansin ko talaga, syempre, ibagbaga na garot, ano ti agbubuya kasi syempre J-Nix nga since 73 nga awan ti Mm. championship da talaga kano ang kuan talaga nga they're excited mo pati di siya garo din baka kada di workmate ko mat nga born and raised in New York makita mo talaga every time na lang makita mo he has a pep in his step kano nga he's very excited nga he's hoping he doesn't want to jinx it nga he's hoping they will get the championship tata. Sir, mga damag kumatan jay reaction nyo di duwa nga film. Kasi Dylan Harper talagang gamit na gamit siya. Dahito ikat halos 30 minutes. Iti pa nagay IM na, iti tunggal game. Tapos, agav average dahito, iti halos 20 points kada game. Double digit iti scoring na. Dun sa kabila, ni Jordan Clarkson, nagadungay iti error na no maminsan. Kasi fancy dribble gamin tiraramidin na. Also, Dahito ba sir ni Dylan Harper makas makita yo nabeg kayo nga buya di nagay ayam ko ti basketball base jay ipakpakita na nga performance dayto dakkel ba ti posibilidad kasi rookie pa naman ito bago-bago pa lang siya dakkel ba ti posibilidad nga kasla mas magiging kung natin matunog itinagan nanto kadagiti sumarsaro no nga tawan. oh sir, for sure ni Dylan Harper iso naman makita mo niya swingman P man suna. For someone nga rookie, na kasi start na lang, makita nga he's very composed. Siguro kami ni father na nga, Bulls nga champion. Kaya makita mo nga talaga, he is composed. He's ready for the finals. He's ready for the finals. Billy Bagderod para buy-buya nga ikat kas lang for him, it doesn't bother him. Kumbaga, dawing agay ayam sunatata. So, it looks like he has a bright future. Tapos, not only EJ Spurs, EJ, nung makita ko either, hopefully, no i-trade na kay ado ti teams na kin kaya this style of play na.